in the earth. 1 year ka sa kinder 1. What? 1 year ka sa kinder 2. What? 1 year ka sa kinder. What? 6 years ka sa elementary. What? 4 years ka sa high school. What? 2 years ka sa Kito 12. What? 4 years ka sa college. What? Pila na tanan? 18 years? What? 18 years ka mag-eskwela. Kanya karon humana kag eskwela. Wow. Mga apply na kag trabaho. What? Pag-apply pa lang nimo, kuha na ka og kanang clearance. Clearance, barangay clearance, pro clearance, BI, basta bisag unsang clearance, kuhaon nimo. Nag-apply pa lang ka. Nakagasto na ka. Pag humantong mo kuha tanan, na baka interview. Interviewon pa yung ka. Pangitaan pa yung ka og experience. Mao palay pag-apply nimo. Gipangitaan na tag experience. What? Pag nakasulod na pud ta, kay nakapasar ta tanan, Wow. gisingluan na tag 500. Yun.